बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा चलित वर्ष राखी पूर्णिमा केबे पड़ुची, केउ समय रे आपण राखी बांधिबे, भद्र कालर समय केतेबेले रहुची। एही समय रे जदि आपण राखी बांधती तेबे भाईंकर काहींकी अशुभ होइथाए। आपण किपरि निजर भाईंको हाथ रे राखी बांधिबा उचित एवं राखी बांधिबार बा राखी बांधिबा समय रे केउ मंत्रर उच्चारण करिबा उचित। राखी बांधिबा पई शुभ समय कौन रही। बंधु माने एही दिन जो भद्रकाल रहुची, भद्रकाल समय रे आपण कदाबी भी निजर भाईंको हाथ रे राखी बांधिबा उचित नुहे। कारण भद्रकाल रे जदि आपण निज भाईंको हाथ रे राखी बांधती तो एहा द्वारा आपनकर भाईंकर अमंगल होइथाए। तो आपण माने एही भद्रकालर समय जानिबा अत्यंत आवश्यकता होइथाए। तो एसबु विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने भाई भौणी को संपर्क ठारू बड़ी पवित्र संपर्क ए दुनिया रे बोधे आउ किछि नाही एवं गोटिए डर रे बंधा होइथिबा सेही संपर्कटी को राखी पूर्णिमा दिन आमे आहुरी मजबूत करि देई थाउ। भौणीटीए तार भाई हाथ रे बांधी दिए राखी एवं ता बदल रे से भाई ठारू निजर सुरक्षा चाहिए एवं भाईटीए मध्य निजर भौणी को वचन देई थाए जे जीवन सारा तार सुरक्षा करिया पई। एहा व्यतीत गोटिए भौणी निजर भाई हाथ रे राखी बांधी भाईर दीर्घायु कामना करिथाए। तेणु भाई भौणीर एही पवित्र संपर्क राखीर कथा जहाँकि 8 अगस्ट रे पालिबा ना 9 अगस्ट रे पालिबा, आजिर एही भिडियो रे आमे माने ए विषय रे आलोचना करिबा। जेहेतु चलित वर्ष 2 दिन पूर्णिमा तिथि पड़ुची, 8 अगस्ट रे मध्य पूर्णिमा तिथि पड़ुची एवं 9 तारिख रे मध्य पूर्णिमा तिथि पड़ुची। तेणु आपण केउ दिन राखी बांधिबे एवं केउ दिन भद्रकाल पड़ुची, आसंतु से विषय रे जानिबा। बंधु माने वर्ष 2025 रो राखी पूर्णिमार सबुठारु खास कथा एहा होउची जे चलित वर्ष भद्रकाल रहिबो नाही एवं भद्रकालर समय बहुत ही अशुभ होइथाए। एही समय रे भाई हाथ रे राखी बांधिबा को मध्य अशुभ माना जाइथाए। सबुठारु बड़ कथा होउची एही थर राखी पूर्णिमा रे सौभाग्यशाली जगर निर्माण होउची बा सौभाग्यशाली जग बनिबा को जाउची। ता सहित सर्वसिद्धि जग मध्य बनुची। एही थर श्रावण पूर्णिमा बा राखी पूर्णिमा आरंभ होबो 8 अगस्ट शुक्रवार को दिन दिहिपर 2:13 रे एवं पूर्णिमा तिथि शेष होबो 9 अगस्ट शनिवार को दिन दिहिपर 1:24 रे। तेबे बंधु माने राखी बंधन उदय तिथि अनुसार मना जाई थाए। तेबे चलित वर्ष आमे 9 अगस्ट शनिवार दिन ही राखी पूर्णिमा पालन करिबा। तेबे चलित वर्ष भद्रकाल 8 अगस्ट शुक्रवार दिन द्विपहर 2:12 रु नहीं मध्यरात्रि 1:52 पर्यंत रहिबो बा रहुची एवं चलित वर्ष पाताल लोकरे भद्रकालर बास रहुची। तेणु 9 तारिख रे भद्रकाल कौनसी समय रहिबो नाही, कारण 9 अगस्ट सूर्य उदय पूर्वरु ही भद्रकालर समाप्त होइजिबो। तेणु 9 अगस्ट दिन राखी बांधिबार शुभ मुहूर्त रहिबो सकाळ 5:47 रु नहीं दिन दिहिपर 1:24 पर्यंत शुभ समय रहिबो। एही समय मध्य आपण निज भाई हाथ रे राखी बांधि पारिबे। ध्यान रखिबे दिन 2टा परे पूर्णिमा तिथिर समाप्त होई जाउची। तेणु दिन 2टा पूर्वरु आपण माने राखी बंधनर काम शेष करिबा बा शेष करिया पई आपण माने चेष्टा करंतु। राखी बांधिबार किछि विशेष नियम मध्य रहुची एवं प्रत्येक भौणी माने एहा जानिबा मध्य आवश्यक अटे। बंधु माने मने रखिबे जे राखी पूर्णिमाटी एक पवित्र दिन होइथाए। एही दिन आपण निज भाईंकर मंगल कामना करी शुभ कामना करी तांको हाथ रे राखी बांधि थांती। एही दिनटी आपनकु भाईंकु आपनकर भाईंको पई बहुत भल दिन होइथाए। जेहेतु एहा एक शुभ दिन अटे, आपण एही दिन केबे भी
କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘିଅରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମୁଖ ଯେପରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିଥିବ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଭଉଣୀଟି ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀଟିଏ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କିଛି ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀକୁ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେହି ରାକ୍ଷୀଟିଏ ଯେପରି ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କେଉଁ ସୂତା ଫୁତା ଛିଣ୍ଡା ଫଟା ନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଛିଣ୍ଡି ନଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭଲ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖି ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ତାର ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଥାଏ ବା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବନ୍ଧନ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଭାଇ ଉପରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ନ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ ତା ହାତରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତମାନେ ନିଜର ତର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପଇତା ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଗୋ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ଗୋ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲମାଳା ଦେଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଭାଇମାନେ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଉପହାରରେ ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କଦାପି ବି ଚପଲ, ଦର୍ପଣ କିମ୍ବା ରୁମାଲ ଦେବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ନାଲି ଚୁନରି ସହିତ ଶଙ୍ଖା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ବିଶେଷ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଉ, ଭାଇଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ତାର ରକ୍ଷାର ଭାର ବହନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତାର ଭାଇ ସବୁଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ନିଜର ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ।
तेणु आपण मानंकु आजिर एही भिडियोरे मु राखी बांधिथिबार जेउ सबु नियम गुडिक कहिली सेही सबु आपण माने मानिया पई चेष्टा करंतु। तेबे आपण मानंकु जदि एही भिडियोटी भलो लागि थाए ताहले भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे।